अरे बिरजुआ, ओए प्रेमी है, पागल है, दीवाना है, पर ये मत भूल, दुनिया की नजरों में तू एक आतंकवादी है और आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती। ओए ब्लडी फूल, अगर अच्छा लगे तो ताली बजाओ। अमृतपुरी नाना पटेकर असली की बोल बे। अच्छा है चला के मेरे मौत का तमाशा देखने। एक बात बता हमारे को, अरे ये हिंदू का खून, ये मुसलमान का खून, बता इसमें हिंदू का खून कौन सा, मुसलमान का कौन सा? अरे बनाने वाला तो सर पे गया, तू कौन होता है फर्क करने वाला? अरे हम भले ऊपर वाले को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन हमारा धर्म एक है, मजहब एक है, वो है इंसानियत। अरे मजनू समझा इसको। नाना पटेकर प्रसेनजीत बुम्बादा असले की बोलबे। प्रसेनजीत চ্যাটার্জি বুম্বাদা। আরে আমি তোমাদেরকে ভীষণ ভালোবাসি। আরে এই ভালোবাসাটা থেকে যাবে, হ্যাঁ, সারা জীবন। বিশ্বাস করো বাবুনে, আমি চোরে করে রে বাবুনে। হা 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 হা। প্রসেনজিৎ চিরঞ্জিত আসলে কি বলবে? আরে না রে দোস্ত, না, আমি তোকে ভীষণ ভালোবাসি রে। আরে পাগলা, আরে সুভাষ, আজকে তুই বড় হয়ে গেছিস, নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখেছিস, তা বলে কি আমার মতো গরিবকে তুই ভুলে যাবি রে? আমরা জানি রে সুভাষ, বউ হারালে বউ পাওয়া যায়, কিন্তু মা, মা হারালে মা পাবি না রে পাগলা, মা পাবি না রে, মা পাবি না। থ্যাংক ইউ। একটু জোর করে হাতের তালি হবে যদি ভালো লেগে থাকে। ওকে, সো মঞ্চে রেখে নেবো আমাদের আরেকটা হবে। মোটু পাতলু কার্টুনের থেকে কিছু হবে। মোটু পাতলু কার্টুন থেকে কয়েকটা ডায়লগ বলছি, একটু মধ্যে শুনবে। তার আগে একটা সুনীল শেট্টি ডায়লগ হবে। সুনীল শেট্টির একটা ডায়লগ, ছবির নাম দিল ওয়ালে, ডায়লগ সুনীল শেট্টি। চলে तुम मुझे बोल चाओ हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें बोल चाओ मैं होने नहीं दूंगा। हे कृष्णा, मेरे माँ, अगर अच्छा लगे तो ताले बजाओ। মোটু পাতলু বলেছে, মোটু পাতলু একটা ডায়লগ, মোটু পাতলু কার্টুন থেকে। মোটু পাতলু চিংগাম স্যার আসলে কি বলবে? প্রথমে মোটু আসছে, আরে ঘোর মত করো, अरे पातलू, अरे समोसे की खुशबू कहाँ से आ रही है? पातलू असले की बोलबे? ऐसा ही मोटू जॉन बनेगा, डॉन कौन बोलता है? आइडिया, एलो समोसे खाओ, शुरू हो जाओ, भागो मोटू भागो। এরপরে জন, জন बनेगा डन, जॉन बनेगा डॉन, जॉन करो कि कौन? জনের বডিগার্ড এক নম্বর, বস বস ভাই, বস ভাই, কে কবিতা কইয়ে, বস বস মোটু পাতলু আরে, বস মোটু পাতলু আরে। ডক্টর ঝটকা যে ওষুধ তৈরি করে, ওই यार मारसुडिया पापर वाले नु, ओए यार मोटू मेरे प्रा, ओए यार। एयरपोर्ट चिंगम सर, लास्ट चिंगम सर ऐसे बोलता है, अयो चिंगम के चिंगम से बचना यहाँ पॉसिबल, बोले तो यहाँ पॉसिबल। मोटू रुक जाओ, तुम्हें कानून के कसम, माता की कसम, मैं तुमको लेकर जाऊंगा हबलात, लाद 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 डिस्का, ओए माँ। थैंक यू। আচ্ছা, আর একটা শেষ ডায়লগ, সেটা হচ্ছে ছবির নাম কয়লা। ছবির নাম কয়লা, অমরেশ পুরী এবং শাহরুখ খানের একটা দমদার সিন একদম শেষের দিকে। অমরেশ পুরী আর শাহরুখ খানের একটা দমদার সিন, ছবির নাম কয়লা। সিনেমাটা সবাই দেখেছো তো? কয়লা সিনেমায় অমরেশ পুরী এবং শাহরুখ খানের একটা দমদার ডায়লগ, একটু মন দিয়ে শুনবেন, ভালো লাগলে অবশ্যই হাতে তালি হবে। প্রথমে অমরেশ পুরী বলবে, তারপরে শাহরুখ খান কি ভাই বলবে, একটু মন দিয়ে শুনবেন। ছবির নাম কয়লা, ডায়লগ অমরেশ পুরী। अरे नहीं शंकर नहीं, हम तुमको पाला हूं रे, ओए हम तुमको जिंदगी दिया हूं। देखो शंकर, ओए हमरा धर्म में मरने की बात ही चला जाता है, तुम हमको जिंदा नहीं जला सकता, ओए ब्लडी फूल। हाँ, এরপরে শাহরুখ খান এসে বলছে, রেগে গিয়ে, ये कहानी तूने शुरू की थी मेरे मुंह में जलता हुआ कोयला डालकर, और आज से ये जलता हुआ कोयला तेरी चिता की आग बनकर उस कहानी को खत्म करेगा राजा। थैंक यू सो मच। মঞ্চে রেখে নেব আমাদের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী তথা
পপ কুইন গ্লামার কুইন মঞ্চে রেখে নিচ্ছি স্বরূপা একবার জোরে হাত তালি হবে সবাই মিলে এভরিওয়ান পুট ইন্সট্রুমেন্ট এই মঞ্চে সঙ্গীত পরিবেশন করতে আসার জন্য রেখে নিচ্ছি পপ কুইন স্বরূপা